let us put ourselves in the presence of our Lord Jesus Christ. We will pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, Lord Jesus, thank you once again, Lord, this wonderful Saturday morning you have given to us, Father God. Salamat, Lord, sa gitubag nimo nga amo mga pagpamalando, pag-ampo kanimo, nga gihatagan mo kami og good weather, Lord, nga wa nag-ulan, aron nindot ang karong adlaw nga mahimuntar gayud ang pag-iisang dibdib sa among pinalanggang Inday Floor o ang among Kuya Roland. Father God, salamat kayo amahan sa imong andayng love for us o salamat sa paghatag og higayon nga nagkabugkos na giyud silang duha amahan nga naagid ikaw nagagiya kanila sa ilahang mga tuig nga ilang panag-uban ug hangtod kat Lord Jesus. Father God, naay pa mga pagkaon nga gipahinungod para sa ilahang pag-isang dibdib, Lord Jesus, i-bless kami nga kami mag-partake, ma-bless sa bamahan, i-bless sa mga kamot nga nag-prepare ni amahan o dying love for us, Lord, gikan sa imong dughan, spread to everyone's heart, Father God, o ang imong gihan sa lagit mga basbas sa newlywed couple o sa kami nga nag-witness sa ilahang pag-isang dibdib. Lord Jesus, ang imong gingarihan sa langit, Lord, mag-shower more blessings in 10,000 folds sa mga tanan o sa especially sa newlywed couple, Father God. Lord, salamat sa tanan amahan o i-bless ang everyone of us o sa pagkaon, Lord, usab. Amahan nga langit nun, mag-isamitar ka ni mga tanan o ipasalamatan ang tubag ni mong ginandam sa among mga pag-ampo. In Jesus' name I pray. Amen ug amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Congratulations! Yay!